अच्छा कहले खुशी बोली जिनिसटी दोकान रे कि मार्केट रे कि बड़ बड़ शॉपिंग मॉल मिलूँ जमा भी नुहे। खुशी जो आम निज हाथ में स्वयं निजे आम जेहेतु से खुशी को निजे बनइबा बर्बाद जदि करिया आम स्वयं निजे हाथ में ही बर्बाद करवा। এইটা କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ସେଉଟା ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ଏ ସେଉଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି, ତାହା ବି ଆଳୁ ବେସନରୁ କେମିତି କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ମଞ୍ଜି, ଭୁଇଁ ଚଣା, ମେସିଆ ପତ୍ର, ମୁଢ଼ି, ତାପରେ ଆଳୁ, ତାପରେ ବେସନ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବେ ସେତିକି ଦେଖି ନେଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଳୁରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଯେହେତୁ ନେଇଛି पूरा सिंपल रखी। जदि आप चाहिए तो ये आपने कौन करेंगे अदा रसुण पेस्ट भी नहीं पारे, मरच गुंड भी टी अल्प दे पारे। तापर देखो पूरा आलू जमी आपणर सीझी जाइए तो सीझे थंडा कर देखो चोपा छड़े देपर अल्प अल्प बेसन पकईरी जेहेतु चकुड़ा जमी आम अटा चकुचती, जमी आम अटा चकुलार अल्प अल्प पानी दे चकुचती से भाई चकुड़े। जमा भी आपने डायरेक्टली पकईदेवी बेसन, जदि पकईने आप चकुड़ी पारे आलू जी माने झिकियो बेसन से अल्प अल्प कर नहीं पकेबे। तो चलतु आ डेरी न करी मुझे भाव चकुड़ी नेबी तापर आपन देखेबी कौ टाइप्र करेंगे। तो देखिए ना बेसी काठुआ करेंगे ना बेसी, जेहेतु आपने देखो यही देखिए ना उठेले जेहेतु उठुची से भाई जेहेतु चकुड़ी रखिए। तो चलते ताको घोड़े रखने कहीं 5-10 मिनट रखिले से जेहेतु चकुड़ाटा टे फुलब। तापर एकाने आम गैस ऑन कर तेल कड़े बसई ने तेल कड़े बसई तापर मुढ़ी मिक्सचर जेहेतु प्रस्तुत करवा। तो आप मुढ़ी मिक्सचर तो मुझे अनेक थर अनेक किसी देखी। आज मुढ़ी मिक्सचर मसला एमती भाव में पकईबी तार स्वादिष्ट तो स्वादिष्ट पूरा दुकान किणला परी देखा जाऊला कि नहीं। तो चलतु प्रथम तेल गरम पड़े मैसिया पतर जेहेतु छाणीदेवा। तो जाली चटू साहाଯ୍य छाड़े कहीं तेल डायरेक्टली जदि आप पकई ने से पूरा कामड़ा होने जल्दी फटाफट जेहेतु जाली छांचरे उठे पारे। तो ध्यान रखिए एमती भाव में जमी मुझे सेयार कर से भाव में करेंगे। तो मेसिया पतर हो सारे भुईचण भी से टाइप्र छाणी ने जमी मुझे कही केते दिन स्टोरेज करेंगे से अनुसार आप सबकि नहीं जाए। तो देखो जाली चटुरी मुझे छाणी नौ। तो चलतु मेसिया पतर होगा भुईचण होगा जेहेतु मका मंजी छाणी। मका मंजी जेहेतु प्रचुर मात्रा होता मुझे 2 भाग में जेहेतु करदे अल्प मुढ़ी मिक्सचर पकईदी आउ अल्प सेव बुंजी पकईदेली। तो चलते छाणी सारापर सबतक मिक्स करने मिक्स कर सारिक मुढ़ी जेहेतु पकईने मुढ़ी पकई धीमा आंच जेहेतु तेल को गरम कर छाने। तो चलते अल्प अल्प मुढ़ी पकईबे घाटुवा अल्प अल्प मुढ़ी पकाउवा घाटुवा ना तो मुढ़ी को सबतक माने जो आम मेसिया पतर मका मंजी छांचे ना तो मिस हेनी। तो देखो ये सालेड लुण ने जेहेतु घरे लुण ने सालेड लुण ने आप राग खाए से अनुसार मरच गुंड पकईने। मसलाटा खास जो कही आप जो चटनी जेर करी भुई चढ़ा चढ़ा डाली शुक्ला मरच मेसिया पतर जो भाजी गुंड कर रखी से मसला जेहेतु पकई आपने थे एमती भाव ट्राए करूँ देखिए बहुत स्वादिष्ट लगुच। मार्केट तो जीवा रास्ता ही भूली जाए दुकान बजार एवं जेहेतु मान दिवाली धनतेरस आसूसी ना बहुत डिमांड रोचे। तो आपने एमती घरे जेहेतु बन नि खराड़िया समय देखिए आपने कम खर्च फुल चर्चा हम। आ चलतु एवं जेहेतु आम पाली आसी सेव तो ढाकण का ने धीमा आंच जो आपने करेंगे आलू चंचा जेहेतु थी आलू चंचा जदि नथिबो तो आपने अदा जेहेतु जोड़े कुरुवे सेठार भी नहीं पारे। देखो प्रथम एमती रखिने देखिए ना तो आगे तल को करेंगे पुणी थे ऊपर हाथ आने तलू पटे ऊपर हाथ आनते यही टाइप्र जेहेतु करेंगे। तो यही टाइप्र कले देखो आराम से तलपटे देखुचे ना केते सुंदर से पड़ुची बिना टेंशन कर आराम से पकेबे हाथ भी कोरी हेनी जमा भी डरियार ना कहीं आमर जो जंतु जाक लगी जाता तो हाथ कोरियार डर भय रोनी। तो जो पकेबे पूरा धीमा आंच करेंगे तापर हो सारापर मीडियम आंच करेंगे कहीं ये सब नरम जिनस जेहेतु नरम जिनस पूरा पोड़ीज ये विशेषकर ध्यान देवे। तो चलते से टाइप्र देखो कर नौची जमी मुझे स्टार्टिंग कही खुशी जेहेतु मार्केट रे कि बजार मिले खुशी स्वयं आम निजे हाथ में जेहेतु तैयारी कर बर्बाद भी आम स्वयं निज हाथ में ही बर्बाद कर। देखो आम मनीष जीवन अनेक किसी आशा था कि से अनेक किसी आशार आमर गोटे भी आशा पूर्ण होनी जहाँ
ଭଗାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ନା ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ତ କାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଚଳିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଜିନିଷରେ ଖୁସି ରହିବା ତାଠୁ ବହୁତ ବେଟର ହେଉଛି। କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ନିହାତି କହିବେ ଏ ଖୁସି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମାଆମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି କୁର୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତତେ ଗୁଣ ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ ବି ଦେଇପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା, ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ତ ଖୁସିର କଥା କହିନେଲି। ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ସେଉ ଆଳୁ ବୁନ୍ଦି ଯେହେତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କରିଛି, ତଥାପି ଏତିକି ଆମର କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣେଇନି କି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତାପରେ ଖାଇକିରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ମାର୍କେଟରେ ଭଳି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସବୁତକ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ପରି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ସବୁତକ ମିକ୍ସ କରି ଡବାରେ ରଖିନେବା। ଡବାରେ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଧନତେରସରେ କ'ଣ ଆଣିବେ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ନମକିନ୍ ବନେଇବେ କିମ୍ବା ମିଠା ବନେଇବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ। ସବୁତକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶେଇକିରି 50 ଟଙ୍କା ବି ହେବନି। ଜାଳରୁ ତେଲରୁ ନମକିନ୍ରୁ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ 5 କେଜିଆ ଡବାରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମାର୍କେଟରେ ଏତିକି ଯଦି କିଣିଥାନ୍ତେ ତ 200 ନିହାତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ସବୁତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଘରେ ଥାଏ। 4ଟି ଆଳୁ 10 ଟଙ୍କା ବେସନ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରି ପକାଇବେ 30-40 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ତ ଯଦି ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେତିକି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ମିଠା ଆମ ତ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରାରେ ପର୍ବ ପଡ଼ିଲେ ମାତ୍ରେ କାକରା ମୁଦୁକ କ୍ଷୀରି ଚକୁଳି ଏସବୁ ତ ଆମ କଥା ହେଇଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗୁଜୁରାଟରେ ନା ବହୁତ ଯେବେ ଧନତେରସ ଦିୱାଲି ଆସିଯାଏ ନା ନମକିନ୍ ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି ଘର। ତା ସହିତରେ ମିଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ବି ମିଠା କରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଭଳି ନମକିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁକିଛି ଦେଖାଉଛି। ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ବି ଭରପୁର ଉଠିବ। ଡବାନରେ ଯେହେତୁ ନମକିନ୍ ମିଠେଇରେ ଘର ଭରପୁର ହେବ। ଆଉ ହଁ, ଚେହେରାରେ ମୁସ୍କାନ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନୂଆ ନେଇକି ଆସି ସେବେ ଯାଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।